Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati The Honorable Ketua DPR DPR Chairman Pak Setia Novanto, Setia Novanto, Wakil Ketua MPR Saudara Deputy Mahyudin, Chairperson para MPR pemenang the winners dari penghargaan Ahmad of Bakri the ke-13 13th Pak Akbar Tanjung Ahmad Bakri Award, dan rekan-rekan semua. Sini ada and banyak all rekan-rekan colleagues, saya, from baik dari Partai Golkar Golkar maupun Party, kawan-kawan saya. and as well as my friends. Kita First of all, pertama-tama ingin saya sampaikan I would mengaturkan like satu to send a warm salam greeting hangat dan and terima a kasih gratitude kepada to all bapak-bapak, ibu-ibu those sekalian present with atas us kedatangan on this pada hari happy ini, night, pada malam berbahagia ini, the yaitu 15th, malam penghargaan Ahmad Bakri Ahmad ke-2015. Bakri Award night. Pada kesempatan ini I juga would also like saya to ingin take this menyampaikan terima opportunity kasih to kepada thank panitia the penyelenggara organizing committee, serta kepada Dewan to the Juri jury, serta and kepada as well Yayasan as to Bakri the untuk Negeri, Bakri untuk TV Negeri One, Foundation, Antv, TV One, Antv, serta Freedom FIFA.co.id, Institute. and the Freedom Tanpa Institute. terasa, Without acara realizing it, penghargaan ini this award sudah ceremony memasuki has entered usia an age yang that cukup is panjang. sufficient. Sudah It is memasuki entered satu the- tahun yang ke-13. The 13th year. Memang perjalanan ini Indeed, masih cukup jauh this is a kalau long way dibandingkan when dengan it's compared penghargaan to Nobel the Nobel di Prize, Swedia in yang Swedia, sudah berusia which lebih is dari satu abad. more than a Tetapi century setidaknya or kita sudah memulai century old. sebuah But at langkah least we yang have started penting an dan important saya step, bergembira. and I'm always Sebab dari tahun ke happy tahun because from year to panitia year, penyelenggara the penghargaan committee Ahmad of Bakri ini organizing the terus Ahmad berusaha Bakri Award memberikan satu keep yang trying terbaik. to give the best Di what they masa-masa can. mendatang, In the insya future, Allah acara ini inshallah, akan terus this meningkat will semakin baik lagi. continue and improve even better. It Sebagaimana has telah been menjadi a tradisi tradition setiap every tahun year sejak since dimulainya pemberian the penghargaan commencement ini of this award pada tahun 2003 in yang silam. 2003 Kita ingin want ikut to serta participate dalam merayakan Hari in Kemerdekaan Independence Republik Day Indonesia. of Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah rahmat. Freedom is a gift. Kemerdekaan adalah Freedom sebuah kemungkinan untuk is a merebut possibility kemajuan to seize the dan progress, tumbuh sebagai suatu to bangsa grow yang besar. to a great nation. Republik Indonesia telah Republic of berusia Indonesia 70 tahun. is 70 years old. Waktu tampaknya Spin time akan rotate berputar faster. semakin cepat. Kita We all semua deserve tentu to layak dream untuk that bermimpi before bahwa sebelum memasuki entering usia seabad the age pada of tahun century 2045 in atau tepatnya 2045 hanya 3 dekade lagi, or precise Indonesia in 3 sudah decades naik from kelas now, menjadi Indonesia negara maju have moved up dengan to the class, satu nama up yang to the class harum and di become the 4 developed country penjuru angin. with the good name in the four Kalau winds. Indonesia sudah berusia If Indonesia 70 is already tahun, 70 years old, negeri tetangga kita, our neighbors, Singapura, baru Singapore saja is just merayakan turned usianya to yang 15 ke-50. years old. Sahabat-sahabat Our kita friend di in Singapore merayakan were born kelahiran negeri in their mereka country dengan with penuh sukacita great joy dan and penuh pride. kebanggaan. Sebab Because di dalam usia in their setengah old abad age, ini mereka sudah meraih prestasi they gemilang have achieved menjadi brilliant achievements salah satu and negara terkaya becoming dan the paling richest maju di country dunia, in the menyamai world Amerika Serikat and most serta developed melampaui country begitu in the banyak world, negara-negara equal to Eropa dalam equal to berbagai America, ukuran United States, kesejahteraan, pendidikan, European. serta dinamisme ekonomi. Kalau Singapura If bisa, Singapore can, maka Indonesia so juga pasti Indonesia bisa. will. Bahkan will, barangkali of course, tidak akan Indonesia berlebihan can too. jika kita In berkata fact, it is bahwa not my sebenarnya potensi exaggeration. Indonesia jauh lebih besar. Yang penting kita harus mengubah cara berpikir kita bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak tergantung pada kandungan emas dan cadangan minyak dari bangsa tersebut.
oil and gas, oil and gold can be a blessing, but they can also be a curse. Singapura, Jepang, Korea as well as Selatan Japan tidak and memiliki South Korea apa-apa have selain nothing sumber daya but manusia yang reliable human handal, resources, manusia creative people yang kreatif, yang mampu bekerja keras, are be able to work hard, are serta disciplined, terbuka pada and dunia, open to the world, sanggup untuk terus and able to belajar, continuously learn, menimba gain ilmu, knowledge, serta and adapt beradaptasi to the dengan development perkembangan of life. kehidupan. Itulah sebenarnya That's the key kunci to the daripada progress. kemajuan. Itu That is juga also yang the menjadi message pesan dari of this penghargaan Ahmad Bakri ini. Award. Dengan By giving memberikan award satu to the penghargaan pada from various tokoh-tokoh dari discipline beragam disiplin and ilmu dedication, dan pengabdian, kita we want ingin memberikan to inspire inspirasi Indonesia, pada generasi muda Indonesia's Indonesia. youth, young Jadilah generation, orang yang berilmu. be knowledgeable. Bentangkanlah Keep your eyes pandanganmu di horizon seluas mungkin. in broadest Jadilah manusia possible yang horizon, kreatif dan and be penuh creative dedikasi and di bidang masing-masing. and dedicated in Saya your yakin respective field. Dengan semua I'm itu, sure Indonesia akan menjadi with all sebuah that, bangsa Indonesia will yang become maju. the development Dan nation, bahkan the sebelum developed perayaan nation. seabad proklamasi Indonesia, And before the kita one akan century of menyandang proclamation predikat in Indonesian yang world, membanggakan itu we will hold the dengan title rakyat yang title semakin called sehat, semakin will healthier sejahtera, and dan kita prosperous akan people, melihat universitas and yang we berkembang will see the menjadi universities pusat-pusat ilmu that develop yang disegani di into seluruh dunia respected dengan centers of prestasi the knowledge berbagai in the bidang world, yang membanggakan with achievement kita semua. and various fields Itulah zaman and people from keemasan all of us. Indonesia. That's Sebuah the golden zaman age of Indonesia, yang insya Allah an era lebih gemilang that dibandingkan will be dengan more beberapa brilliant in the periode golden periods keemasan of Nusantara di archipelago masa lalu. in the past. Insya Allah, Insya jika Allah, diberi rahmat oleh if we Allah given Subhanahu wa a Ta'ala grace by Allah dengan Subhanahu wa usia Ta'ala, yang panjang with a long dan life badan yang and with a sehat, healthy body, saya masih akan melihat I will dan see merasakan and feel the datangnya arrival zaman of baru. the new era. Tentunya Of course, peran my saya role akan in berada di this balik layar, behind the scene mendoakan sambil and mendorong praying while semampu encouraging yang saya as best bisa. as I can. General MacArthur General pernah MacArthur berkata, once said, Old "Old soldiers never die. They just They fade just away." they just fade Saya away." dan generasi seangkatan Me saya and akan surut ke my belakang, generation akan will membuka be in the kesempatan, back, akan open up mendorong opportunities, serta terus and mendoakan encourage and agar continue generasi to muda pray kita in kelak order to create the sungguh young akan generation berhasil who will truly bring membawa Indonesia to the memasuki golden zaman age. keemasan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Dear hadirin sekalian brothers yang and saya sisters, hormati, distinguished pada guests, kesempatan ini on this occasion, barangkali perlu saya jelaskan secara perhaps singkat I need sosok briefly seorang explain the Ahmad figure Bakri of yang Ahmad Bakri, merupakan satu deceased sumber grew inspirasi of dari the humble penghargaan family Ahmad Bakri ini. in this small town. Almarhum Ahmad Bakri adalah anak seorang petani, He is, tumbuh dari sebuah keluarga bersahaja di sebuah kota kecil, yaitu di Kalianda, Lampung. Pendidikan formilnya hanya sampai He's sekolah only in dasar, elementary sekolah school, rakyat pada waktu itu. informal education. Sejak awal, ia sudah the mulai belajar In the berdagang beginning, dengan he berjualan started roti to di zaman trade by Jepang. selling bread in the Japanese era. Beliau merantau ke Jakarta pada usia yang sangat He muda. migrating to Ahmad he is Bakri migrating he was merintis migrating to berbagai Jakarta usaha, in a very young praktis age. mulai dari Ahmad nol, Bakri pioneered the hingga various menjadi sebuah businesses grup bisnis yang cukup and practically disegani starting zero dengan from jumlah becoming a karyawan quite mencapai respected puluhan business ribu. group with a 10,000 Walaupun tidak employees. banyak mengikuti Although pendidikan he did formal, not follow beliau such a adalah formal seorang education, otodidak. Kepada he was kami self-taught. anak-anaknya, beliau Taught us- lebih banyak taught memberikan our- contoh taught us children, dan sering menekankan gave more betapa examples, pentingnya and he ilmu often bagi setiap emphasize manusia. how important knowledge Selain itu, in walaupun every human hidup being. dan aliran In darahnya addition, adalah although pelaku his bisnis, life is a beliau bloodstream juga as a adalah sosok businessman, yang sangat he is also a mencintai figure
dunia to really love the kesusastraan, world of terutama literature, puisi dan especially peribahasa. poetry and Jika berlibur ke luar negeri, proverbs. beliau selalu when on menyempatkan the diri vacation abroad, untuk mencari he serta always take mengumpulkan the time kata to dan find and collect ungkapan-ungkapan beautiful yang words indah tentang kehidupan. and expression of life. Salah satu ungkapan kegemarannya The one of his saya hafal favorite di luar expression, I memorize it by kemerdekaan. heart. Beliau mengatakan, said, freedom makes opportunity. Freedom makes opportunity. Makes hope. Opportunity makes hope. Makes life and Hope future. makes life and future. Puisi kegemaran Ahmad Bakri Ahmad Bakri's juga favorite poetry menyinggung soal kekuasaan also dengan alludes to cara yang power ringan, tapi in a light mengandung but kearifan in yang a wisdom mendalam. way. Beliau berkata, He said, kekuasaan adalah bagai api. power is like a Kalau fire. kita terlalu If jauh, we are too far kita away, akan kedinginan. We will get Kalau cold. terlalu dekat, If we are maka too kita close, bisa terbakar. We will be burned. It can burn. Saya tidak tahu, I don't know. tapi tampaknya But makna dan it seems ungkapan that the tentang meaning of kekuasaan this ini phrase is perlu about terus diingat, the power termasuk that oleh needs saya keep sendiri. in mind, including myself. Puisi dan ungkapan Poetry and lainnya other expression juga tidak kurang are arifnya. no less wise. Beliau mengatakan He said, berkali-kali sebagai repeatedly, seorang pengusaha, beliau As a mengatakan, businessman, he those said, who think those about money who think about are money beggars. are beggars. Those Those who think about love kings. are kings. Puisi lainnya juga And other tidak pernah saya poems, lupakan I karena never forget about it beliau begitu romantis because dan he lembut. is very romantic Dengarkan ini. and I have journeyed gentle. tonight on I have borrowed journeyed wings tonight through misty on borrowed air wings to steal a through kiss misty world from your moisted lips. to steal kiss from your moist Satu lips. lagi juga sangat romantis. And another one is quite There's romantic. a memory in my heart. There is memory in my that heart. Passing years Then cannot take passing away. years cannot take away. Empty space. An empty no one space can no fill. one can I fill. love you still. I and love you always still will. and always will. Jadi seorang So, Ahmad Bakri Ahmad Bakri, yang pendidikannya who only hanya sekolah completed dasar, the education menguasai 5 in elementary bahasa, school, menguasai had mastered 5 kesusastraan, different languages, menguasai mastered the sejarah literatures, dunia itu, knew anything about the maka saya yakin world history, bahwa and I believe anak-anak muda the youth of Indonesia yang pendidikan who have jauh higher lebih tinggi education dari than him sekedar sekolah dasar will make akan Indonesia mampu membuat great Indonesia again. lebih baik lagi. Barangkali Perhaps dari semua from itu all kita of bisa this belajar we can learn bahwa no matter how busy a person betapapun is sibuknya seseorang, betapapun or how suksesnya dia di successful dalam he is dunia in a bisnis world of atau di business dalam or karir in any apapun, career, manusia humans tidak should pernah never boleh lose their kehilangan sensitivity kepekaan pada on a subtle dimensi yang dimension subtil of life. dari kehidupan. Sebuah ranah a realm yang lebih bersifat that is more etis dan estetis. ethical and Dengan semua aesthetic. inilah With manusia all of this akan man, menjadi satu with manusia all of yang this, utuh. man becomes a Dan complete human barangkali being. pula And itulah salah perhaps satu that is pesan one of the yang messages patut that should be disampaikan lewat conveyed malam through penghargaan Ahmad to Bakri this ini. Ahmad Bakri Award Menjadi bangsa yang night maju, menjadi and manusia become a developed yang nation, sejahtera to dan become a berilmu, human being tapi who is dengan prosperous tetap and berpijak knowledgeable, pada kebudayaan, but still based in culture, dengan tetap by menjadi remaining a manusia complete yang human utuh, being, yang sungguh and harus menghargai able to keindahan, appreciate beauty, kebaikan dan kindness, kearifan and budi. wisdom. Semoga Finally, Tuhan yang Maha Besar let terus me membimbing perjalanan bangsa kita di masa mendatang. Maju terus Indonesia, maju forward terus for negeriku Indonesia. tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.